E tiwi kua tai ki te wā e matapaki hia ai ngā take tōranga pū e noho ana ki ngā ngutu o te makiu. I kōrero māua ko Marama Fox o te rōpū tōranga pū Māori i mua tata ake nei. Ko taku pātai tuatahi ki aia. Mēnā rānei ka whakarere te rōpū tōranga pū Māori i te kāwanatanga o ngā hinara, ko te āpure tai moana ki rangitāhua te take. E hara tēnei i te wero noiho ki te kāwana. Kai te pirangi au matau ki te rapu i te tahi rautaki i te tuatahi. Kai te hoki anō matau ki te tēpu. Kāri au i te ki, kai te haere, kāri au te ki, kāri matau i hiasia te haere. Engari tuatahi, ka hoki anō ki te tēpu, ki te kōrero kanohi nei, ki te pāti nahinara, ki te rapu a tētahi rautaki, hei whakatika i te raru kei Wainganui a matau. Kua hui te rōpū tōranga pū Māori ki tohu kai moana, kei te tika rānei te kōrero, e whakai ana tohu kai moana kia kaua e hi ika ki rangitāhua, mēnā rā ka pūmau tonu i te kāwanatanga ki ngā tika rawa ika o te iwi Māori? Ai ki tā matau tuatahi i hiasia matau te noho ngātahi, ki te āta wānanga hia i ngā take, nā matau i kawe, nā matau i aki, nā matau e wero ki te kāwana. Ki tā te Māori, kei te mohi o te Māori ki te āhuatanga o te kaitiakitanga, me te rāhui. Koe rā tā mātou me te ohu kaimoana, i rāhui kētia taua wāhi, kāre rātau i te hika. Hioi anō rā, kei te hiahia rātau te whai ngā tikanga Māori nei, e harama te ture e ki nei me kaua koutou i hi ika ki tēnei wāhi, nā te rāhui te ohu kaimoana, kāre rātau i te hi ika ki tau wāhi. Ngari, kei te mea mai rātau e haramu ake tonu atu, ia te kautaupea, ia aha rānei, ka ātatiro anō ki taua rāhui. Nā, e kaha whakatena tēnā ana John Key i ngā rangatira o Amerika kia waitohua e rātau te kawenata tau hoko TPP. Pēhe o whakaro ki tērā mahi a John Key? Kare matau i whakai ki te TPP, he aha ai, aha koa ai, ka taia te tuku a matau rawa ki whenua ke atu. Engari, ko te pūtia ka riro i taua TPP agreement, kai roto i te ringa o te toko iti. Me pēhe te rere o taua pūtia ki te katoa te whenua. Kai te wehe rātau e maurawa ana, me rātau i te kimi rawa. Nā reira, kia matau, ki te kore te kāwana, e ātatiro atu ki ō rātau financial organisations, aua momo, kare i te whakai matau, ki tēnei me te TPP. Haere tonu te premier ki tōna, engari kare matau i te whakai. Hei whakatepe ake Marama, ka tīmata te whakataetai manu kōrero ki whangārei a Pōpō. Hei tā waitaha, me mātua tuku kai whakataetai ngā kura ki te wāhanga reo Māori o ngā manu kōrero, mena e hiahia ana rātou ki te tuku kai whakataetai ki te wāhanga reo Pākehā. Kei te tautoko koe i tā waitaha? He ua tēnei ki au. Kei te mohi o tātou, kei ngā kura auraki te nuinga o ngā tamariki Māori. Hioi anō rā, i rungi te mataku kare rātau i hiahia te tū ki te kōrero, ko te rerekētanga, ko rātau kei roto i te kura auraki, kei te ako te reo Māori. Ko ngā tamariki kei roto i ngā kura Māori, kei te ako mā te reo Māori. He reo matatau tā ngā tamariki i roto i ngā kura Māori. Me he mea ka haere, ka whakatū tētahi kura auraki, tētahi tamaiti, te nuinga o te wā, ka puta kē taua tamaiti i tētahi kura kaupapa. Nā reira, i rungi te mataku kare nā tamariki hiahia te tū. Kei te pirangi au te hoki atu ki ngā wā, ia hau e tamariki ana, puta atu mātau, he whakataetai ākura te rapu ko Waikāhua, hei māngai mo te kura, kei i te ako katoa mātau i te reo Māori. Nā reira, kāre mātau i te whakamā te tū ki te tahua mātau hoa, no te mea kai reira katoa mātau. E nei rangi, rerekē rawa atu. Nā reira, ki au nei, he kaupapa pai tēnei, hei wānanga, kāre au i te ki, me whakaturengia,
engari me wānanga hia tēnei wangawanga tērā pia me whakaritia tētahi wahanga i roti te manu kōrero mō ngā tamariki kai te ako te reo. Marama Fox o te Ropu Tōrangapū Māori.